नमस्कार ओडिया न्यूज टाइम को आपनको स्वागत। आज मुझे आसी आपणों देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। आशा करुच्ची आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखिए। नंबर 1 लोकसभा निर्वाचन पंचम पर्यायर 57.47% भोटिंग। लोकसभा निर्वाचन पंचम पर्यायर 8 राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश में 49 आसन में मतदान होईछि। समस्त आसन पर मतदान सकाळ 7टारू आरंभ होइथिला। निर्वाचन आयोगों अनुसार संध्या 7:45 सुधा पंचम पर्याय 57.47% मतदान होइछि। ओडिशा लोकसभा एवं विधानसभा 60.72% मतदान होइछि। तेबे पश्चिम बंग सबुठारु अधिक 73% भोटिंग होइछि। सेहीपरि महाराष्ट्र सबुठारु कम 48.88% मतदान होइछि। निर्वाचन आयोग सूत्र अनुसार मतदान शांतिपूर्ण रहिछि। नंबर 2 हेलिकॉप्टर दुर्घटना रे ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मृत्यु। ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हेबा परे तांको सह जोगाजोग होई पारु नथिला। एबे जानिबाकू मिलुछि कि दुर्घटना रे तांकर मृत्यु घटिछि। तांको सह वैदेशिक मंत्री मध्य प्राण हराइछन्ति। उभयଙ୍କ मृत्यु होइथिबा एवं हेलिकॉप्टर भग्नावशेष मिलिछि बोली ईरान गणमाध्यम पक्षरु कुहा जाइछि। सूचनायोग्य रविवार दिन पाखापाखि 3टा समय रईसी हेलिकॉप्टर घन पहाड़िया अंचल में दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। नंबर 3 ईरान अंतरीण राष्ट्रपति हेले मोहम्मद मकबर। एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना रे ईरान राष्ट्रपति मृत्यु होइछि। राष्ट्रपति मृत्यु पर देशर शासन भार 68 वर्ष वयस्क मोहम्मद मकबर को न्यस्त करा जाइछि। रईसी आवर्तमान रे मकबर अंतरीण राष्ट्रपति होइथिले। अंतरीण राष्ट्रपति रूपे मोहम्मद मकबर संसद बाचस्पति और न्यायपालिका मुख्य हेबे। एहा छड़ा से 3 सदस्य परिषद अंशविशेष होइछन्ति। जहाँ राष्ट्रपति मृत्युर 50 दिन मध्य देश में एक नुआ राष्ट्रपति निर्वाचन आयोजन करा जिवो। नंबर 4 कटक रे प्रधानमंत्री संबोधन कले 25 वर्ष पर ओडिशा इतिहास रचिब। अनुगुल पर कटक जनसभा जोगदेले प्रधानमंत्री। कटक हेउछि देशर प्राचीन सहर मध्यरु अन्यतम। तेणु आज कटक जनसभा को संबोधित करी मु गर्वित। कटक जनसभा रे प्रधानमंत्री आहुरी मध्य कहिसंती जे आपणको उत्साह कहूछि 25 वर्ष धरि चलिथिबा शासन एथर बदलिबो एवं ओडिशा रे बीजेपी रो डबल इंजिन सरकार हेबो। एहा सहित दिल्ली रे तृतीय थर लागि सरकार गढ़िबाकू जाउछि बीजेपी। नंबर 5 पाणीपाग सूचना 24 रे अवपात रूप नेब लघुचाप। अलर्ट जारी कला एसआरसी। लघुचाप 23 रु मत्स्यजीवी को समुद्र भीतर को जीवा उपरे बारण करा जाइछि। वर्षा आशंका नहीं सतर्क कराइला एसआरसी। समस्त जिलापाल को कले सतर्क। भारतीय पाणीपाग विभाग आसंता 22 तारिख बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा नहीं अनुमान करिछि। प्राथमिक स्तर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा नहीं अनुमान करिछि। प्राथमिक स्तर में यह भारत पूर्व दिगरे गति करिबो। परवर्ती समय केंद्रीय बंगोपसागर अंचल में आहुरी घनीभूत हो 24 तारिख बेलू अवपात परिणत हेबार संभावना रही। अंतर्जातीय पाणीपाग मॉडेल पूर्वानुमान अनुଯାयी यह बात्यार रूप नहीं पारे। आसंता 25 किंबा 26 तारिख बेलू यह छोट बात्या किंबा गभीर अवपातर रूप नहीं पारे। नंबर 6 नवीन सरकार ग्यारंटी मिशन शक्ति महिला पाइबे पेंशन। राज्य सरकार मिशन शक्ति रे काम करुथुवा महिला मानक पई बड़ घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती जदि राज्य रे पुणी थरे बीजेडी सरकार गठन करे तेबे मिशन शक्ति रे काम करुथुवा समस्त महिला अवसर नेबा परे सेमानक जीवन जीविका पई सेमानक पेंशन प्रदान करा जिवो। राज्य रे महिला सशक्तिकरण पई राज्य सरकारक मिशन शक्ति योजना एबे राज्यर महिला मानक द्वारा बेस आदृत होइछि। एहा महिला मानक अर्थनैतिक सशक्तिकरण और सेमानक सामाजिक सशक्तिकरण रे गुरुत्वपूर्ण योगदान देइछि। नंबर 7
ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୟମାସିକରେ 6.2% ରହିବ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୟମାସିକରେ 6.2% ରହିପାରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ପ୍ରାୟ 6.9% ରହିପାରେ ଜିଡିପି। ଏଭଳି ଅନୁମାନ କରିଛି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ରେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ସୂଚନା ଆଧାର ସରକାର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୟମାସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ପାଇଁ ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁମାନ ମେ 31ରେ ଜାରି କରିବେ। ନମ୍ବର 8 ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ଅସ୍ଥିରତା, 75,000 ଟପିପାରେ ସୁନା। ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ମାସରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ସୁନା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲଗାମ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରାହିମ ରଇସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ 1% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ବି ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। କେତେକ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 75,000 ଟଙ୍କା ଟପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ପାରା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଜାପାନରେ ହେଉଥିବା ପାରା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ମହିଳା 400 ମିଟରରେ ଦୀପ୍ତି ଜୀବନଜୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଟି20 ବର୍ଗ ରେସ୍କୁ 55.07 ସେକେଣ୍ଡରେ ପାର କରି ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମିଳିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତକୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ନମ୍ବର 10 କୋହଲିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅଭିଷେକ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯୁବ ଓ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ଆଇପିଏଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରାରେ ସେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ 13ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 41ଟି ଛକା ମାରିସାରିଛନ୍ତି। 2016 ସଂସ୍କରଣରେ କୋହଲି 38ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ସେ 37ଟି ଛକା ମାରିସାରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।